Akong baby nawa. Lahiro na kayo mo, dad. Nagkara na kayo, O pag gani ni Kuna, ha? Sige, dali. Hold, mama, hold. Hold here, baby. Shh. Look at here, mama. Hold, mama, hold. Hold here. Sige nga. Sige. Supportan na. Sige. Up. Sige ka na. Sige, dali. Up, dali. Hold, mama, dali. Up. Sanap. Up. Okay. Be? Makabarag ba, be? Hindi siya ganahantok. Gunitan. Okay, dali. Okay. Okay. Up. Dali. Okay. Warm up sa warm up. Okay, warm up. Sige. Up. Uy, muro-muro yung nag-poopings ka? Or, ano sa ba? Ugoy. Hinay lang. Hinay lang. See? See? Hambugira na kayo. Hambugira na yun. Hello! Hello, mga pips. Look at me. I'm now standing. Hey, look at the camera. Langga. I'm now standing. Sige. Kapoy ka. Sit down. Alam ka, sit down na po siya. Hello. Uy, I'm so surprised. Surprised kayo po, Inday. Today is July 8. So, 7 months and 8 days. Ay, ayan na yung progress niya. Hello! Smile! See? See? Sagun sana kabuto niya. See? Wala pa ni Kuna, ha? How much more if nana ni crib? Inam, palit na tag-crib, day. Ha? Palit na tag-crib, day? Ha? You want? Hello, yan ay. Ang gitawag namin siyang papa. Okay, thank you for watching. Bye, mga peeps. Naungan. Kalami. Aray. Chim. Bye-bye.